सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। जब तक मुसलमानों के हाथों में कुरान मौजूद है और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मौजूद है, उस वक्त तक कौम मुस्लिम को कभी मिटाया नहीं जा सकता और इस कौम का कभी खात्मा नहीं किया जा सकता। आज अगर कुरान मुकद्दस पर एतराज़ात हो रहे हैं और कुरान मुकद्दस की तालीमात को मशकूक करने की नापाक कोशिश की जा रही है, तो सबसे बेहतरीन एहतजाज और सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि अगर लोग कुरान पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं या कुरान मुकद्दस को तरमीम या बता रहे हैं, तो हम अपने हर बच्चे के हाथ में कुरान देने की बजाय हर बच्चे के सीने को मुकम्मल कुरान बना दें। इसलिए कि कागजों पर लिखे हुए कुरान से कुछ निकाला तो जा सकता है अपनी ताकत के बल पर, अपनी कुव्वत के जोर पर, लेकिन सीनों के अंदर जो कुरान महफूज रहेगा उससे कुछ नहीं निकाला जा सकता। वैसे कागजों पर भी मिटाने की किसी की औकात नहीं है, लेकिन बफर्ज मुहाल अगर किसी ने कागजों से कुछ मिटाने की कोशिश की, यानी सफीनों से मिटाने की कोशिश की, लेकिन सीनों से तो नहीं मिटा सकते, इसलिए कि उनका इख्तियार प्रेस पर है, उनका इख्तियार हमारे दिलों पर नहीं है। इसलिए हम अपने दिलों के अंदर और अपने बच्चों के सीने के अंदर कुरान मुकद्दस को महफूज कर देना चाहते हैं। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर वाकई कुरान और साहिब कुरान से मोहब्बत है तो आप अहद कीजिए कि कम से कम मेरे घर के अंदर एक बच्चा हाफिज कुरान जरूर होगा इंशाअल्लाह। और यहाँ पर जामे आले रसूल के अंदर जो हिफ्ज़ के हवाले से असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं, वो आपने अपनी निगाहों से देखा, वो आपने अपनी आंखों से मुलाहिज़ा किया। याद रखिए, ये कुरान ही है जिसने अरब के बद्दुओं को, अरब के सहरा नशीनों को, अरब के बोरिया नशीनों को कैसर व किसरा का ताजदार बनाया। ये कुरान ही है जिसने नमक और काफूर न करने वाली कौम को अल्लाह की पहचान अता की। ये कुरान ही है जिसने गुमराही के दलदल में डूबने वालों को आसमान हिदायत का तारा बना दिया। कुरान मुकम्मल दस्तूर है, कुरान मुकम्मल मंशूर है। लेकिन हैरत की बात यह है, जब हमारी कौम सही तौर पर कुरान पढ़ना नहीं जानती, जिसे कुरान सही पढ़ना नहीं आएगा, वो कुरान समझ क्या सकते हैं। इसलिए कुरान समझने के लिए कुरान का सही पढ़ना ज़रूरी है, और यहाँ कुरान सही पढ़ने की तालीम जो है वो दी जा रही है। मैं अपने असातिज़ा का बेपनाह मशकूर और ममनून हूँ और दुआगा हूँ कि हमारे असातिज़ा ने छोटे छोटे बच्चों पर बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिशें की, बड़ी काविशें की कि उन्होंने अपने बच्चों को कुरान मुकद्दस सही तौर पर पढ़ने के हवाले से बेपनाह तवज्जो दी। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। और आपसे कहना चाहता हूँ कि रूए ज़मीन के बेहतरीन लोग अल्लाह रसूल के नज़दीक वो हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को कुरान सिखाते हैं। जैसा कि अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कि तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और कुरान सिखाते हैं। अगर बेहतरीन बनना है अल्लाह रसूल की नज़र में अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो या तो कुरान सीखने वाले बनिए या तो कुरान को सिखाने वाले बनिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान की ये बरकत है। हदीस पाक में आता है, दिलों का ज़म दूर होता है कुरान की तिलावत से, दिल चमकते हैं कुरान की तिलावत से। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो कसरत से कुरान पढ़ेंगे, बुढ़ापे में कभी उनकी अक्ल ज़ाय नहीं होती, यानी वो सटियाए हुए बुढ़ापे में दाखिल नहीं होते। बहुत सारे बुढ़ों को आप देखेंगे कि जब वो बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो वो बहकी बहकी बातें करते हैं, लेकिन आलिम कुरान या आमिल कुरान कभी बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने के बाद भी उसकी अक्ल में फतूर और खलल पैदा नहीं होता। ये कुरान मुकद्दस की तिलावत की बरकत है। बल्कि हदीस पाक में यहाँ तक आता है कि हाफिज़े कुरान के सीने को कब्र की मिट्टी भी नहीं खा सकती।
وہ حافظ قرآن جس کا سینہ صاحب قرآن کی محبت سے معمور ہے، ایسے لوگوں کے سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھاتی۔ تو یاد رکھیے، قرآن مقدس کو پڑھیے، قرآن مقدس کو عام کیجئے۔ بلکہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن مقدس کو 4 ختم کرنے کی بجائے، 5 ختم کرنے کی بجائے، 6 ختم کرنے کی بجائے ایک ہی قرآن شریف ختم کیجئے، لیکن کنز الایمان ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیے، خزائن العرفان یا نور العرفان تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیے، تاکہ قرآن کیا کہتا ہے آپ اس کو سمجھ سکیں۔ قرآن مقدس نے ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ دیکھیے قرآن میں کتنی خوبصورتی ہے، قرآن مقدس بیان کرتا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے جو صورتیں سنی ہے، اس صورتوں کے اندر کبھی اللہ نے شفق کے جمال کی قسم یاد فرمائی، کبھی افق کی سرخیوں کی قسم یاد فرمائی، کبھی راتوں کی سیاہی کی قسم یاد فرمائی، کبھی دن کے اجالے کی قسم یاد فرمائی، کبھی جنت کی نہروں کا تذکرہ کیا، کبھی پھلوں کا ذکر کیا، کبھی پھولوں کا ذکر کیا، کبھی زمین کو چیر کر جو دانہ کوپل بنتا ہے اور پودا بنتا ہے اس کا خوبصورت ذکر فرمایا۔ کہیں پر کشتیوں کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر باغات کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر کھجوروں کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر انگور کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر جہنم کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر اپنی غیرت کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر اپنی رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر جبریل کی قوتوں کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر نبی کی نبوت کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر اللہ اکبر اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک تسلسل ہے، قرآن جو مضامین بیان کرتا ہے اس کو اللہ اکبر ایسے مضامین ہے کہ اگر دل میں سمجھ آتی ہو تو انسان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہے۔ اور ایمان والوں کی پہچان ہے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑا عظیم اللہ کی طرف سے ہم پر انعام ہے کہ اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کو تھامے رکھیں۔ اور بلکہ آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ نے بچوں سے قرآن سنا، آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ آپ کے بچے اچھا قرآن پڑھیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ جامعہ آل رسول میں اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں، تاکہ وہ اسکول کے ساتھ ساتھ مدرسے میں آ کر اچھا قرآن پڑھنا سیکھیں۔ اور اگر آپ خود بھی اچھا قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے مرکز پر یہاں پر تعلیم بالغاہ کے حوالے سے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ خود بھی ایک مرتبہ کم سے کم اچھا قرآن پڑھنا سیکھ لیں، اس لیے کہ آج بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جو لوگ اچھا قرآن پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام اس اچھے قرآن کو سننا پسند کرتے ہیں۔